So we will start, okay? ଆମର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର ସରି ଯାଇଥିଲା ସବୁ। Now we'll start Anglo Maratha War. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର। So before going to Anglo Maratha War, there were three Anglo Maratha War. First Anglo Maratha War, second Anglo Maratha War, and third Anglo Maratha War. But before going to those things, we will start the background of Maratha Empire. Okay. So then we'll go what are the circumstances or what are the things happened which instigated the Anglo-Maratha War. तो ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର ମରାଠା ଆଉ ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର କ'ଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ହେଡିଂ ଦିଅ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଆରେ ଜଏନ୍ କରୁନ, ଲିଙ୍କ ତ ପଠେଇଛି ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଦେଖ। ଶୋ କରୁନି। ହଁ ତମେ ମୋବାଇଲ ଅଫ୍ କରିକି ରଖୁଛ କି? ତାହେଲେ ଗଲେ ଯିବା କଥା ନା ଯିବନି କି? ମୋର ଏଇ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିଛ ନା? ମୋର ଯୋଉ ମୋର ବିଏସଏନଏଲ ନମ୍ବରଟା ସେଭ୍ କରିଛ ନା? ହଁ ନମ୍ବରଟା ସେଭ୍ ନ କଲେ ଯିବନି। ବିଏସଏନଏଲ ନମ୍ବରଟାକୁ ସେଭ୍ କରିକି ରଖୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। So let us start Anglo-Maratha War. Heading ଦିଅ Anglo-Maratha War. ସାର୍ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ନା? କ'ଣ ହଉଛି? ରେକର୍ଡିଂ ସାର୍ ଇକୋ ହଉଛି? ରେକର୍ଡିଂ ସାର୍ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ରେକର୍ଡିଂ କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡିଂ ଉପରେ ଭରସା କରିକି କେହି ରୁହନି। କେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ କଟି ଯାଉଛି କ'ଣ ହଉଛି ତା ଠିକଣା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଡୁ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ରେକର୍ଡିଂ। ରେକର୍ଡିଂଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ଟାଇପ୍ର। କୋଉଠି କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ହେଲାନି କି ଭଲରେ କୋଉ ପୋର୍ସନଟା ଶୁଣି ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ୱିଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ରେକର୍ଡିଂ। ବେଳେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ କଟି ବି ଯାଉଛି। ସୋ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର ନା ହେଡିଂ ଦିଅ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର। ଦେଖ ଆଜି ଆମର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନା ଦେଖ ଆଜି ଏବେ 9ଟାରୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହବ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ରିଭ୍ୟୁ ମାନେ ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ୍ ହବ ଓଲ୍ଡ ବ୍ୟାଚର 9ଟାରେ ଆଜି 9ଟାରେ। ତେଣୁ ତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଚାହିଁବ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କରିବ ହେଲା। ତମର ଅଲରେଡି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ବି ଆଉଥରେ ତାଙ୍କର ରିଭିଜନ ହବ। ଏଇଗୁଡାକ ଆଉଥରେ ରିଭିଜନ ହବ। ଯଦି ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ କରିବ 9ଟାରୁ ହବ ହେଲା। ଇଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ, ତୁମେ ଚାହିଁବ କରିବ କଲେ ଭଲ। କାରଣ 9ଟା AM ରୁ ସକାଳ 9ଟା ତାଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ବ୍ୟାଚର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ରିଭିଜନ ମାନେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆଜି ରିଭିଜନର। ତେଣୁ ତମର ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ମୋ ମତରେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ଭଲ ହେଲା। ଆଉଥରେ ଯାହା ପଢିଥାଉ ଆଉଥରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉ, ରିଭିଜନ ହେଇଯାଉ ଆଉଥରେ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର କୋଉ ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ ଥିଲା। ତ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ହେଲା। 3ଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର 4ଟା ହେଇଥିଲା, ସେଭଳିଆ 3ଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ ହେଲା। ତ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଯଦି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ନା।
ତ ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ଏଇଟା ପୁରା ଏରିଆଟା ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ତମେ ଜାଣିଛ। ଓକେ ଦେଖ, ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଲା କଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ଏଇଟା କଣ କି ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁଟା ପୁରା ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ଆରେ କାଲି ଯୋଉମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛ ଏଥିରୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିବ, ଆମର ଯୋଉ ପଢା ହେଇଛି କିଛି question ଆସିଥିଲା, ଆସିଥିବ ତ नो ଡାଉଟ। ଆରେ କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ ନା ନାଇଁ କଣ, ସାର୍ କିଛି ଆସିନି। ଏଇ ପୋର୍ସନରୁ କିଛି ଆସିନି। ସାର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କେବଳ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରିଲେଟେଡ ଦିଟା ହିଁ କ୍ରୋନୋଲୋଜି ପଡିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ହିଁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଷ୍ଟାଟିକ ରୁ ଆସିଥିଲା 2-4ଟା ଖଣ୍ଡେ। ସେ ଯୋଉ ଆମର ମାନେ ଏୟାର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଏୟାର ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଖାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପକେଇଛନ୍ତି ତ, ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓନ୍ଲି ଦିଟା ହିଁ ଗାନ୍ଧିଆନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏରା, ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଆନ ଏରାଟା ପକେଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଆନର ସେ ଗୋଟେ ତାର ଯୋଉ ଅଥର ବୁକ୍ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ କୋଉ ବୁକ୍ ହଁ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଗୁଡା ତ ନେହେରୁ ପକେଇବା, ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଏସରେ ଆଉ କଣ କ୍ରୋନୋଲୋଜି ସେଗୁଡା ଥିଲା। ପକେଇବା, ସେଟା ଆମର ପଢା ହବ, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ପଢି ଦଉଛନ୍ତି ନା, ଯେହେତୁ ଆମର କ୍ଲାସ ହଉଛି ଆମେ ସବୁ କଭର କରିବା ନା, ଥୋଡି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ। ଆଗରୁ କଣ ଓପିଏସ୍ ରେ କେବଳ ସେଇ ଗାନ୍ଧିଆନ ଏରାଟା ପକଉଥିଲେ, 1857 ପରଠୁ ସବୁବେଳେ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଓପିଏସ୍ ରେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏଇ ପଛ ଆଡୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି। ଏଟା ଏ ସବୁ ତ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ ସେଗୁଡା କଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ତ ପଢିକି ଯିବା ନା, କଣ କରିବା, କଣ ଛାଡିଦବା ନା କଣ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ବି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା, ଗାନ୍ଧିଆନ ଏରା ଏଗୁଡା ସବୁ 1857 ପରଠୁ କଣ ଥିଲା ଆଁ ଆରେ ଏଇଟା ସବୁ ପଢିଲେ କିଛି ମୁଁ କହିଦେବି ପଲିଟିକା ସବୁ, ଟିକେ ଆସିଥିଲା। ଆମର ସବୁ ନୋଟ୍ସ ବନା ହେଇଯିବ, କଣ କଣ ନ୍ୟୁଜ ପେପର କିଏ କଣ ଲେଖିଥିଲା, କଣ ବହି ଲେଖିଥିଲା, ସବୁର ଅନାବର କିଛି ରହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ସବୁରା କ୍ଲାସ ରେଗୁଲାରଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ନୋଟ୍ ଭଲସେ ବନେଇକି ରଖ, ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ କର, ଆଟ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଇୟର ସବୁ ହବ। ଏସବୁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, ଏସବୁ ଜିଏସ୍ ସେକ୍ସନ ତମ ପାଇଁ କେକ୍ ୱାର୍କ, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ସ ସରିଯିବ ସବୁ ଆମର। ଏସବୁ ଜିଏସ୍ ସେକ୍ସନ ଟା କିଛି ନୁହଁ ହେଲା। ବାକି ଏସବୁ ଯୋଉମାନେ ଲାଗିବ ମନେକର ତା ପାଇଁ ରିଜନିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଏଗୁଡା ଟିକେ ମେଜର ପୋର୍ସନ, କାରଣ ଏଗୁଡାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କଲେ ସ୍ପିଡ ଆସିବନି, ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ କରିପାରିବନି, କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବନି ପେପର। ତେଣୁ ରିଜନିଂ ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ ସେଗୁଡା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର। ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାରକୁ ପିଲା ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ବି ବହୁତ ଇଏ ପଡେ ବେଳେବେଳେ। ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଏଗୁଡା କଲେ ହବ। ଆଉ ବାକି ମେନ୍ ଏସବୁ ପାଇଁ ମେନ୍ ଦରକାର କଣ କହିଲ, ସେଇ ରିଜନିଂ ପୋର୍ସନ ଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର, କାରଣ ସେଟା ନହେଲେ ତମର ପେପର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବନି। ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର, ତର ତର ହେଇକି ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ। ତ ଛାଡ, ଆମେ ତ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେବର କେବଳ ସେଇ ପୋର୍ସନଟା। ଆଉ ବାକି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ବି ଆମର ଯୋଉଟା ପଢା ହଉଛି ସେଗୁଡା କଲେ ବି କାଫି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କଭର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାରଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପେପର ଯୋଉ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ଅଛି ବି ସେଗୁଡା ବି ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ଯେହେତୁ ତାର ପେପର ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାରର, ତେଣୁ ଓଡିଆ ର ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଶବ୍ଦ ରୂପ, ଧାତୁ ରୂପ, ଇଏ ଫିଏ, ସମାସ ଫମାସ, କାରକ ଫାରକ ଗୁଡାଏ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବି କରିବ କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ରିପାରେସନ ଦରକାର। ବହୁତ ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ପଳଉଛନ୍ତି, ଆରେ ସେମିତି ଥିଲେ ଥୋଡି ହବ। ତମେ ଜାଣ 600-700 ପୋଷ୍ଟ ଥିବ, ରିଜର୍ଭେସନ ଅଧା ପୋଷ୍ଟ ଗଲା, ଏସଟି ଏସସି ରିଜର୍ଭେସନ ଗଲା, ପୁଣି ୱିମେନ୍ସ କୋଟା ଅଛି। ଆଉ ବାକି କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ବଳିବ, ଯୋଉମାନେ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ପିଲା ମନେକର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ବଳିବ। ତାପରେ ଆଉ ସେତିକି ପୋଷ୍ଟରେ ତମେ ସେଇ ଲେଭେଲର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କଲେ, ଟପ୍ 100 କି 200 ଭିତରେ ନହେଲେ ନା ମିଳିବ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ। 200 ଭିତରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଥିବ, 700-800 ପୋଷ୍ଟ କଣ ଥିବ ବୋଧେ, ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଥିରୁ ଅଧା କାଟିଦିଅ ରିଜର୍ଭେସନ, ଆଉ ୱିମେନ୍ସ କୋଟା ବି କାଟିଦିଅ, ଆଉ ବାକି କେତେ ରହିଲା। ଯାହା ବି ହଉ ସେତିକିରେ ଟପ୍ ଲେବୁଲର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନହେଲେ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ରହିବ। ଆମର ମନେକର ପ୍ରିଲିମରେ କଣ, ତମେ 1000 ଭିତରେ ରହିଗଲେ ବି ଚଳିବ, 2000 ଭିତରେ ରହିଗଲେ ବି ଚଳିବ, ତମେ ପ୍ରିଲିମ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ, ମନେକର ଏଇଥର 5000 କେତେ ପିଲା ପ୍ରିଲିମ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ, ଅଧା କାଟିଦିଅ ରିଜର୍ଭେସନ 2500, ତେଣୁ 2500 ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ତମର ପ୍ରିଲିମ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏସୋର ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପରୀକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା, ତାର ତ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟାକ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମକୁ ହାଇ ଲେବୁଲର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦରକାର ନା। ବୁଝିହଉଛି। ମନେକର ଆମର ସି ସାର୍ଟ ପେପର ମିଶୁନି ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ସି ସାର୍ଟ ଯଦି ମିଶୁଥାନ୍ତା ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ସି ସାର୍ଟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସି ସାର୍ଟ ପେପର ମାର୍କଟା ମିଶୁଥାନ୍ତା, ଏବେ ଆମର ସି ସାର୍ଟ ଖାଲି 70% ଟାଇମ ସି ସାର୍ଟକୁ ଦିଆପାରନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ। ବୁଝୁଛ ନା, ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବି କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ ତମ ପାଇଁ କ୍ରାକ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ରିଜନିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ସେକ୍ସନଟା ଭଲସେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଗୁଡାକ ମେନ୍ ପୋର୍ସନ, ସେଇଟା ତା ଗ୍ରାମାର। ଆଉ ଏଇ ପୋର୍ସନ ରିଜନିଂ ଟା ସାର୍ ହେଇଗଲା ଯେ, ଏଇ ମ୍ୟାଥ୍ ଟାକୁ ଟିକେ ସାର୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ରିଜନିଂର ସେଇ ଜିନିଷ ଟାଇମ ହବନି ନା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ରିଜନିଂର ଯୋଉଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ, ରିଜନିଂର ସବୁ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ଦଉଥିଲି ଯେ, ସେଗୁଡା କରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଘରେ ବସିକି ତମେ ଏଗୁଡା ସବୁ ମେଥ୍ ର କୋଶ୍ଚିନ୍, ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି।
ଘରେ ଘରେ ବସିକି ସବୁ क्वेश्चन सॉल्व ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଭିତରେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ହଉଛି ବଡ କଥା ବାକି ବଡ ବହୁତ ଭିଡ क्वेश्चन ପଡୁନି ଯେ ତମେ କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଦିଆ ହଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ପେପର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନଥିଲେ ତମେ କରିପାରିବନି ବହୁତ क्वेश्चन ଛାଡି ଯାଏ ପଢି ନଥିବ ତ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ क्वेश्चन ତ ପଢି ପାରିବନି ଟାଇମ୍ ହବନି ଯେ ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ନହେଲେ କିଛି ଏସବୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ ରଦି ମଦି ସବୁ କ୍ରାକ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର ଟିକେ ହେଲା ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ନହେଲେ ହବ ହବନି ତମେ ଜାଣିଥିବ କରିପାରିବନି ଆଉ ତମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିନଥିଲି ବୋଲି ହେଲାନି ଏହା ହେଲେ କରିବ ଆଉ ହେଲା ହଉ ଛାଡ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏଇ ପୋର୍ସନଟା ଆହୁରି ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଯେତିକି ପଢୁଛନ୍ତି ସେତିକି ମୋର ଦାନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କାରଣ ଏବେ ଓପିଏସସି ବା ଆଗରୁ ବି ଏଇଠୁ ପକଉନଥିଲେ ଯୋଉ 15-16 ପରୀକ୍ଷା ହଉଥିଲା ଏଇ ଏରିଆରୁ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ ନା ଏପଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ବାର ଉପରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ବାର କି କଣ କଣ ପକଉ ତେଣୁ ଆମେ ତମେ ଯଦି 2022ରେ ଦବ ଏଥର ବି ଦଉନ ନା 2022ରେ ଦବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଢୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମେ ବି ପକେଇ ପାରୁନି ପକଉଛନ୍ତି ଯଦି ପଡିଗଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ମେଜର ପୋର୍ସନ ଯୋଉ ଆସ୍କିଂ ର ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆର 1857 ପରଠୁ ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ମେଜର ହଉଛି ଗାନ୍ଧିଆନ ଏରା ତାପରେ ଭରଭର କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଉ ଏ ସବୁ ଯଦି ପକେଇଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ପୋର୍ସନଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖ ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଏଇଟା ଆମର ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଏଇଟା ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ତ ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁର ଗୋଟେ ଏରିଆ ହଉଛି ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର ଏଇତିକ ଏରିଆ କୋଉ ଦିଗରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୋର୍ସନଟା ପୁରା ଏଇ ପୋର୍ସନଟା ଆମର କଣ ପୁରା ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର ହେଲା वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन गुजरात मराठा मानकर मराठा स्पीकिंग पीपल है वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन बुझेला तो एटा लिख तो आम तुम कौन लिखुच बैकग्राउंड लिख ये मराठा एंड मराठा एम्पायर है मराठा एंड मराठा एम्पायर ये हेडिंग दे दियो मराठा एंड मराठा एम्पायर मराठा और मराठा एम्पायर बैकग्राउंड हम देखुछन हैला तो ये लिख मराठा वेयर ये लिखि दे गुड लाइन मराठा वेयर ए मराठा स्पीकिंग वारियर ग्रुप है मराठा स्पीकिंग मराठी स्पीकिंग वारियर ग्रुप Marathi speaking warrior group from the Western Deccan Plateau. From the Western Deccan Plateau. Western Deccan Plateau. From the Western Deccan Plateau. From the कौन कि Western Deccan Plateau. सरला ये पन्ना क्लियर है तम डेक्कन प्लेट्यू वेस्टर्न पोर्सन जो मराठा स्पीकिंग पीपल रहते मराठा वारियर ग्रुप भी कहुए कहीं मराठा मैंने जानी काफी से समय बहुत ये थे फेमस थे तो मराठा स्पीकिंग पीपल मान से ग्रुप टाक बर्तमान मराठा एम्पायर करवा तो केमी कौन मराठा एम्पायर है कौन है बेसी पूजा दरकार नहीं मेजर मेजर जिन गुड़ा आगे पढ़ी पढ़ी चलवा है ये लिख सार ये डायग्राम ड्र करके ड्र कर मुझे ड्र कर ड्र कर दियो लिखि सार Yes, sir. अच्छा मो आवाज समस्त क्लियर सुना जाउची कि ओके आज्ञा ओके अच्छा नेक्स्ट टाइम देख तापर देखो तापर कोन आसिला हमर तापर लिख सीन्स एक्चुअली कोन मराठा एम्पायर हमर कोन थिला कि रे लिख सीन्स 14th सेंचुरी कारण 14th सेंचुरी since 14th century এটা দিল্লী সুলতানের অন্ডারে আসছিল 14th century
दिस एरिया माने ये वेस्टर्न पार्ट दिस एरिया केम अंडर द दिल्ली सुल्तानेट केम अंडर द दिल्ली सुल्तानेट है दिल्ली सुल्तानेट अंडर आसुला किंतु 1645 बेलू 1645 बेलू कौन है ना शिवाजी महाराज स्टार्टेड मूवमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस शिवाजी महाराज started movements of independence against कौन against these Islamic rules ये दिल्ली सुल्तानेट अंडर से मूवमेंट करे निजर इंडिपेंडेंस पाई इस्लामिक रूल्स बुझेला तेणु एमती मूवमेंट है फल 1675 बेलू इन 1675 है शिवाजी महाराज ओरिजिनल नाम कौन थिला कि हाँ अरे शिवाजी महाराज ओरिजिनल नाम कौन हाँ कौन शिवाजी राजे मन रखिथ शिवाजी राजे रियल ना शिवाजी महाराज कहते तो से शिवाजी महाराज एस्टाब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट हिंदू एम्पायर ये कौन कला एस्टाब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट हिंदू एम्पायर in the western region of Deccan in the western region of Deccan बुझेला कला पर शिवाजी महाराज डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द छत्रपति ऑफ द मराठा एम्पायर आर को डिफॉट रायगढ़ এটা লিখে দিও এবারে क्वेश्चन আসছে शिवाजी महाराज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ declared himself as the Chhatrapati of the Maratha Empire. As the Chhatrapati of the Maratha Empire. कोड रे एटा बेला बेला पहुंचे कोड एटा एट फॉर्ट कोन रायगढ़ एटा आईएमपी करके लिखा एटा कोई पॉइंट को आईएमपी कर दियो इंपोर्टेंट कर दो रायगढ़ एट द फोर्ट रायगढ़ बुझेला रे तो रायगढ़ से कोन निजको एटा एम्पायर गोटे हिंदू एम्पायर कोन हिंदू किंगडम को एस्टैब्लिश कला परे निजको छत्रपति रूप घोषणा कले तापर कोन हला देखो तो बेले बेले जहाँ सब परीक्षा पढ़ुची मुझे से लिखि दूसरी बेसी डिटेल्स को भितर जी आवश्यकता नहीं क्या खाली प्रिलिम दरकार मेन एग्जाम रे आवश्यकता नहीं किसी तो देखो छत्रपति शिवाजी महाराज बर्तमान कौन है छत्रपति शिवाजी महाराज हाँ ये कौन कले ना शिवाजी कौन करना फॉर्मलाइज्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स टू गाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज नासेंट स्टेट ये जो स्टेट बनले ताको गाइड करया पई से 8 जन रो कौन करले गोटे मिनिस्टर काउंसिल बनले जोटा कौन कला अष्टदिग्गज कहला अष्टदिग्गज अष्टप्रधान भी कहला अष्टप्रधान तन लेख शिवाजी कौन करला शिवाजी
ମାନେ ये फॉर्मलाइज्ड शिवाजी महाराज कौन कले formalize the institution of a council of 8 ministers, formalize the institution of a council of 8 ministers, मतलब 8 ministers to guide the administration, to guide the administration of what, of his nascent state, ये जो नुआ किन जो टेट है तार of his nascent state, nascent माने नुआ किन जो स्टेट माने एम्पायर से बनेले किंगडम टा बनेले मराठा एम्पायर बुझिला। अब ये जो 8 जन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होतले तांको कहउतला अष्टप्रधान, बेले बेले पछारे अष्टप्रधान कहा दरबार रे शिवाजी नो समय रहितला अष्टप्रधान। ये देखिए जो अष्टप्रधान ना डेजिग्नेशन कौन कौन थिला, एटा भी बहुत एमसीक्यू पचारुଛି जे किए कौन थिला को डेजिग्नेशन रे थिले, तो डेजिग्नेशन और भी इंपोर्टेंट है ना। अष्टप्रधान तो डेजिग्नेशन लिखिए, डेजिग्नेशन टाइटल कौन थिला अष्टप्रधान को, डेजिग्नेशन और टाइटल अष्टप्रधान है, अष्टप्रधान तो कौन कौन थिला को देखो। तो प्रथम देखिबा हमें, प्रथम थिला जे तम पंत प्रधान बा पेशवा, पंत प्रधान हला, पंत प्रधान बा पेशवा हमें कोन पंत प्रधान कहते ना पेशवा माधव राव ये सब कथा हम कहते ना, पंत प्रधान और पेशवा, पेशवा बालाजी बाजीराव ये सब सुनी चंदी, तो एटा होची पंत प्रधान ता माने ये की ता माने इक्विवेलेंट हम जो प्राइम मिनिस्टर वर्तमान जा कहउछे तो प्राइम मिनिस्टर माने ऊपर किंगडम रे राजा रहले तांका तळे एसो रहले अष्टप्रधान पंत प्रधान बा पेशवा जहा माने कहबा प्राइम मिनिस्टर। तापर अमत्य बा मजुमदार, अमत्य बा हम मजुमदार आइला ये फाइनेंस मिनिस्टर मु कहउतला ए पोजीशन ए टाइटल थिला है ना फाइनेंस मिनिस्टर बा माने। तापर थिला केसे सुरुनाभिस बा सचिव, सुरुनाभिस बा सचिव जो हम कहउतले सुरुनाभिस बा सचिव SSCHIV है ना, ये कौन ना सेक्रेटरी। तापर कौन वाकिया नाभिस, वाकिया नाभिस ये कौन ये इंटीरियर मिनिस्टर वाकिया नाभिस इंटीरियर मिनिस्टर। तापरे सारी नौबत बा सेनापति, सर ई नौबत NAU नौबत बा मैं जाऊ जहा को सेनापति हाँ। ये कौन कमांडर इन चीफ, ये हेले कमांडर इन चीफ, इंग्रजी में जाऊ बर्तमान कहउछली कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। तापरे की करे इते लेक्चर रे अरे तो कंप्लीट हला हां हो सर हां एटा सब देखो जो टाइटल गुडा को बेले बेले पढुची काहा को कोन कुहा होतला तो ठीक मन रखियो हला। तब तेमे जदि 22 रे परीक्षा देबो मे भी पकई पारंदी तेन ओटा ठीक भलो मन रखियो। सर ई नौबत बा सेनापति जहा को हमें कहउछे वर्तमान इंग्रजी रे कमांडर इन चीफ। तापरे नेक्स्ट जो थिले तांको होतला सुमंत बा दबीर बा जो कहउछे फॉरेन मिनिस्टर हम कहउछे सुमंत SUMA बा दबीर DABIR दबीर जोटा को हमें कहउछे कोन फॉरेन मिनिस्टर। तापरे न्यायाधीश
न्यायाधीश जोटा हम कहते चीफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस तापर होची कोन कि पंडित राव माने हाई प्रिस्ट जे पंडित राय जोटा हम कहबा कोन हाई प्रिस्ट अरे बुझा पड़ला पंडित राव हेले हाई प्रिस्ट अरे बुझा पड़ला ए सर आठटा पंडित राय रो माने जे पंडित पूजापति करन हाईएस्ट लेवल रे जे और हाई प्रिस्ट अच्छा मते को आठटा हला कि देखिले गणिल केतरा हला 1 2 ता 3 ऊपर टा ଆଜ୍ଞା ଆଠଟା ହେଲା केतरा आठटा हला ଆଠଟା ହେଲା अच्छा एटा पंडित राव न्यायाधीश ଆଜ୍ଞା ता ऊपर का न्यायाधीश चीफ जस्टिस हला 1 2 3 एपड़ केतरा हेतला 4 5 6 7 8 हेगला ए माने लास्ट ए भलिया जो 8 जण मिनिस्टर काउंसिल थिला प्रति मिनिस्टर ए भलिया डेजिग्नेशन थिला कार को डेजिग्नेशन थिला के मन रखिबो बेले बेले पडुछ हला तो ए काउंसिल कोन कहथला अष्ट प्रधान कहथला लिखि देथाओ द काउंसिल केम टू बी नोन एज अष्ट प्रधान हला द काउंसिल केम टू बी नोन एज कौन करे अष्ट प्रधान बुझिला द हेड ऑफ दिस काउंसिल इज नोन एज पंत प्रधान ए प्राइम मिनिस्टर जे पंत प्रधान और पेशवा थिले काउंसिल हेड थिले तांको ऊपर का करियो से तांको ऊपर राजा थिले महाराज हला तो द हेड ऑफ दिस काउंसिल इज नोन एज पंत प्रधान व पेशवा द हेड ऑफ दिस काउंसिल is known as पंत प्रधान और पेशवा बुझा पड़ला क्लियर अरे क्लियर ଆଜ୍ଞା तापर कोन होला छत्रपति महाराज डेथ हे गला तापर तांका जगह रे तांकर ग्रैंडसन छत्रपति साहूजी महाराज आसिले हैला तो छत्रपति महाराज में बेसिया भीतर बुझिया दरकार ना दरकार नहीं हैला तेणु तापर देखिए छत्रपति महाराज डेथ हो गला छत्रपति महाराज पर छत्रपति शिवाजी महाराज पर छत्रपति शिवाजी महाराज पर किए आसिले तांका पर किए आसिले कि छत्रपति साहूजी महाराज छत्रपति साहूजी महाराज एयरपोर्ट कोठी अछि कि छत्रपति साहूजी महाराज एयरपोर्ट कोठी अछि हां मुंबई मुंबई रे मुंबई रे शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट होची मुंबई रे पुणे रे होची छत्रपति साहूजी महाराज हैला ये तांकर होची ग्रैंडसन ये तांकर ये हेले तापर हेले और छत्रपति साहूजी महाराज भी माने बहुत जने माने काफी शिवाजी के भला ये भी काफी एबल लीडर थे एबल किंग थे जने हैला तो अंडर हिम मराठा पावर एंड इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड मेनी फोल्ड लिख दियो अंडर हिम मराठा पावर एंड इन्फ्लुएंस कौन लग रहे एक्सटेंडेड मैनीफोल्ड है तेणु कौन है तापर साहूजी गोटे पावरफुल रूलर थे ना मराठा एम्पायर शिवाजी और संभाजी पर साहूजी कौन बहुत बड़ा थे कौन भल लीडर थे जे माने मराठा एम्पायर कंसोलिडेशन रे बा ये रे बहुत है तांकर योगदान थिला लिखि था गोटे लाइन कि साहूजी वाज पावरफुल रूलर ऑफ मराठा एम्पायर साहूजी was powerful ruler of Maratha Empire हला Maratha Empire after Shivaji and after कार
After Shivaji and Shambhuji. After Shivaji and Shambhuji. Shambhuji. आंक पर साहूजी भी काफी मराठा एम्पायर का योगदान थिला। तापर हम देखिबा केमिति कोन सिस्टम थिला केमिति केम होतला देखबा। तारने साहूजी महाराजा समय देखिबा साहूजी महाराजा सबुठ मुख्य थिले से थिले महाराजा तांक तळे पेशवा हैला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तांक तळे रहइबो केमिति कंडीशन थिला देख। तो प्रथम हेले छत्रपति साहूजी महाराज। छत्रपति साहूजी महाराज है छत्रपति साहूजी महाराज रहे तांका तले के रहबो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आठ अष्टप्रधान थिले तांकर हेड के थिला हेड के थिले कि पेशवा एवं एई समय रे जो पेशवा थिले तांका नाम जे बाजीराव वन पेशवा बाजीराव वन देखितो जो मूवी आसी थिला अरे मूवी आसी नथिला कोन सेटा बॉलीवुड रे जोडा एक्टर कोन दाना कि जो नेकेड फोटो उठेला कोन दाना रणवीर सिंह नथिला पेशवा बाजीराव वन पेशवा बाजीराव वन तो पेशवा बाजीराव वन तो जो माने एही समय पेशवा थिले माने पेशवांगर गोटे पेशवाटा होची टाइटल लिला तो एही समय पेशवा थिले बाजीराव वन हैला समय केते 1720 रु 1740 रु 1740 है हमको कहा जाए बाजीराव वन को कहा जाए जे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पेशवाज जते जते सब पेशवा है तांग भितर सबटु ग्रेटेस्ट बोली कहा जाए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पेशवाज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पेशवाज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पेशवाज है तेणु कौन है ना ये समय कौन है आंक तले तो अलग सब बाकी अलग मिनिस्टर मान सब रोते आंकर मेन थिला पेशवा बाजीराव थिले ये आंक ऊपर किए थिले छत्रपति शिवाजी महाराज थिले तो ये कंडीशन थिला किंतु कौन है ना जो ग्रेट माने बाजीराव समय जो पूरा एम्पायर बा ए समय कौन है ना साहूजी महाराज समय पूरा माने जो पूरा मराठा एम्पायर थिला ताकू से विभिन्न सेक्शन रे डिवाइड करथिले विभिन्न एरिया रे डिवाइड करथिले जेमिति बरोदा नागपुर पुणे इंदौर ग्वालियर एमि सब करथिले आ प्रति एरिया रे जण जण को मुख्य रखिथिले माने चीफ पर्सन जे हेडमैन टाइप रो ताको मुख्य जण जण रहिथिले प्रति एरिया रो माने इंदौर बरोदा रे भी नागपुर रे भी पुणे रे भी इंदौर रे भी ग्वालियर रे एमि सब करथिले तो एमान रहबे एमान निज निज एरिया रो ये देखिबे सेमान सब रिपोर्ट करिवे काहाकू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेड होउछ पेशवा पेशवा रिपोर्ट करिवे काहाकू छत्रपति शिवाजी महाराज एबे जेमिति हमर माने सेंटर अछि पुन जो स्टेट हेछि बुझिल ना स्टेट रो सब डिवाइड कराइ ना सेते मराठा एम्पायर को एबला डिवाइड कराइ तो कोबला थिला देखो तो कौन है देखो ना टू मैनेज द रैपिडली एक्सपैंडिंग मराठा पावर कौन करते देखो टू मैनेज द rapidly expanding Maratha power बाजीराव started a confederacy बाजीराव कौन करले ना बाजीराव started a confederacy Bajirao started a confederacy of prominent Maratha chiefs. प्रोमिनेंट मराठा चीफ मान गोटे गोटे कौन विभिन्न प्रकार गोटे कन्फेडेरेसी स्टार्ट कले से कन्फेडेरेसी किए किए रहिले सब देख जो कन्फेडेरेसी रहिला कौन कौन रहिला हम पूरा डिवाइड करबे एटाको तो प्रथम को मान रहिले प्रथम ले गायकवाड़ कंडर रे कोडा रहिला गायकवाड़ कंडर रहिला कोडा रे गायकवाड़ ला बरोदा
बरोदा हाँ तापर हला भोसले नागपुर भोसले भोसले हला कोठी नागपुर भोसले नागपुर तापर पेशवा हला पुणे पेशवा भी जो प्राइम मिनिस्टर थे से निजे पुणे तांग अंडर पुणे थिला पेशवा निजे पुणे को देखुथिले ना पुणे तापर हलकर हला इंदौर हलकर का कोड हलकर हलकर देखले इंदौर को इंदौर हाँ तापर सिंधिया सिंधिया हला कौन सिंधिया हले ग्वालियर ग्वालियर सिंधिया हले ग्वालियर है मतलब गाय बरोदा हले गायकवाड़ नागपुर भोसले पुणे पेशवा इंदौर हलकर ग्वालियर हला सिंधिया अरे बुझा पड़ला ହେଲା ଏମିତି କଣ ତାଙ୍କ ମରାଠା ପୁରା ଏମ୍ପାୟାର ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟା ବିଭାଗ କରିକି ପାଞ୍ଚଟା ସେକ୍ସନ କରିକି ପ୍ରତି ସେକ୍ସନରେ ଜଣେ ଜଣେ କଣ ମରାଠା ଚିଫ୍ ରହୁଥିଲେ ବରୋଦାରେ ଯେ ମରାଠା ଚିଫ୍ ଥିଲେ ସେ ଗାୟକୱାଡ ନାଗପୁରର ଭୋସଲେ ମରାଠା ଚିଫ୍ ଥିଲେ ପୁନେର ପେଶୱା ନିଜେ ଦେଖୁଥିଲେ ପେଶୱାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ପୁନେ ରହୁଥିଲା ପୁନେକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଇନ୍ଦୋର ରହୁଥିଲା ହଲକରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏବଂ ଗ୍ୱାଲିୟର ରହୁଥିଲା ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏବେ ବି ନାହାନ୍ତି କବେ ସିନ୍ଧିଆ ଫିନ୍ଧିଆ ଏବେ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ନା ଗ୍ୱାଲିୟର ସେମାନଙ୍କର ନା ତାଙ୍କର ସେ ଇଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି हलकर भी अच्छे इंदौर एरिया रे पुणे रे पेशवा गला तापर नागपुर रे भोसले अबे भी भोसले देखियो नागपुर रे एरिया रे भोसले टाइटल बेसी थिबो आ बरोदा रे भी गायकवाड़ बुझिस ना नहीं तो एई सब एमदी सिस्टम थिला ए भले तो कोन ना तापर ए जो मराठा चीफ थिले एमान को सब माने एमान काफी तांको एरिया रे तांको निज निज एरिया रे काफी सान इन्फ्लुएंस थिला भलो ए लिखि पारियो तमे जे ईच ऑफ द मराठा चीफ देखो ईच ऑफ द मराठा चीफ each of the Maratha chief each of the Maratha chief was assigned a sphere of influence sphere of influence a sphere of influence which he was supposed to conquer and rule which he was supposed to conquer and rule but in the name of the Maratha king but कौन so शासन करिवे सब करिवे but in the name of a Maratha king but in the name of Maratha king बुझेला अरे बुझा पड़ला ना नेम ऑफ मराठा किंग केतला के थिले अरे के थिले साहूजी महाराज साहूजी महाराज इन मराठा किंग साहूजी महाराज लिखि दियोटा इन मराठा किंग साहूजी महाराज बुझा पड़ला ए पर क्लियर हला समस्त घर अरे ए पर क्लियर हला आज्ञा यस सर अच्छा ये बर्तन तापर देखिया बर्तन देखो तापर कोन हला तापर हम देखिया बाजीराव तो समय कोन थिला कंडीशन बाजीराव वन थिला ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पेशवा को जाउ तो सही समय बाजीराव थिले तो थिले तो बाजीराव को समय कोन हेथिले देखो तो बाजीराव वन कौन थिले पेशवा थिले ए समय अरे बाजीराव वन कौन थिले पेशवा थिले ना नहीं ए समय तो बाजीराव वन कर कौन हेथिला ना तीन जन पुओ थिले बाजीराव वन कर तीन जन पुओ थिले जण ना होची बालाजी बाजीराव जण ना कोन बालाजी बाजीराव हला आंगो को लोक माने भी नाना साहेब कहंदी नाना साहेब बालाजी बाजीराव तापरे रघुनाथ राव ताको लोक माने भी रघुबा कहंदी रघुबा हला
ଏଇ ନାଁଟା ମନେ ରଖୁଥିବ। ଏଇ ହଉଛି ମୂଳ କାରଣ ସବୁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାठी ୱାର ହବାର। ଆ ନାଁଟା କେବେ ଭୁଲିବନି, ରଘୁନାଥ ରାଓ ବା ରଘୁବା। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ତା ନାଁ ହଉଛି ଶମଶେର କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଓ। କଣ ଥିଲା ତା ନା? ଶମଶେର କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଓ। ଶମଶେର କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଓ। ଶମଶେର କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଓ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଶମଶେର କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଓ, ଇଏ କଣ କିରେ? ହୁଁ ଇଏ ଇଏ ଯୋଉ ଥିଲା, ଇଏ ହେଲା କଣ, ସନ୍ ଅଫ୍ ବାଜିରାଓ ଆଉ ମସ୍ତାନୀ ହେଲା ତା ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ। ବାଜିରାଓ ମସ୍ତାନୀ ମୁଭି ଦେଖିଛ ନା? ମସ୍ତାନୀ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ହେଲା। ତେଣୁ ସନ୍ ଅଫ୍ ବାଜିରାଓ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ, ଇଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାଇଫ ରୁ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ। ତ ସନ୍ ଅଫ୍ ବାଜିରାଓ 1, ବାଜିରାଓ 1 ଆଣ୍ଡ ମସ୍ତାନୀ ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ମସ୍ତାନୀ କିଏ ଅଛି ନା, ଇଏ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ। ତା ଛଡା ବାଜିରାଓ 1ଙ୍କର ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ, ବ୍ରଦର ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ରଦର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ? ଯେ ବ୍ରଦର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ କିରେ? ଚିମାଜି ଆପା। ତା ନାଁ କଣ କିରେ? ଚିମାଜି ଆପା। ଆଉ ଚିମାଜି ଆପାଙ୍କର ଆର ବି ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି କଣ କି? ସଦାଶିବ ରାଓ ଭାଉ। ତା ନାଁ କଣ? ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସନ୍ ଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା, ସଦାଶିବ ରାଓ ଭାଉ। ସଦାଶିବ ରାଓ ଭାଉ। ହେଲା, ସଦାଶିବ ରାୟ ଭାଉ। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଥିଲା ସବୁ ବାଜିରାଓ 1ଙ୍କର। ଏଟା ବୁଝା ପଡିଲା? ବୁଝା ପଡିଲା? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଦେଖିବା କଣ ହେଲା ନା, ବାଜିରାଓ 1ଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା 1740ରେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ସେ କେତେରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ଆରେ ବାଜିରାଓ 1 କେତେରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ? ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଥିଲି ନା 1720 1740। ତେଣୁ 1740ରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ବାଜିରାଓ 1ଙ୍କର। ତ ବାଜିରାଓ ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ 1730। ଲେଖ, ବାଜିରାଓ 1 ଡାଏଡ୍ ତ ବାଜିରାଓ 1 ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ କେତେ? 1740। 1740ରେ ବାଜିରାଓ 1ଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା, ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ବାଜିରାଓ 1, after the death of ବାଜିରାଓ 1, ଛତ୍ରପତି ସାହୁଜୀ ମହାରାଜ କଣ କଲେ ନା, ବାଜିରାଓ 1ଙ୍କର ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସନ୍ କିଏ? ସେ ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ନାନା ସାହେବ। ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ବାଜିରାଓ 1, ଛତ୍ରପତି ସାହୁଜୀ ମହାରାଜ appointed ବାଜିରାଓ 1's son ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ ହେଲା। ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ ଆଜ ପେଶୱା। ଆଜ କଣ, ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ କିରେ? ନାନା ଆଁ? ନାନା ନାନା ସାହେବ। ସାହେବ। ଇନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 1740ରେ ଆଙ୍କୁ ପେଶୱା ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। କାହାକୁ? ନାନା ସାହେବ ହେଲା। ନାନା ସାହେବ ଏଇ ଯୋଉ ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ତାଙ୍କର ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସନ୍ ହେଲା। ଇଏ କିଏ? ସେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ତାଙ୍କର ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସନ୍। ତେଣୁ ବଡ ପୁଅକୁ ଦେଲେ ଆଉ କଣ, ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସନ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପେଶୱା କିଏ ବନିଲେ? ନୂଆ ପେଶୱା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ବନିଲା? ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପେଶୱା ବନିଲେ, ନ୍ୟୁ ପେଶୱା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ନାନା ସାହେବ। ଓକେ।
तो ये हेले नुआ पेशवा तो अंडर रे तापर किए रहले तले भाई मान रहिले सब प्रत गोटे भाई किए रघुनाथ राव रघुबा रघुनाथ राव रघुनाथ राव जहाँ हम कहवा रघुबा 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 हाँ ये है रघुनाथ राव तापर लगे आउ कि आ जड़े शमशेर कृष्ण राव शमशेर कृष्ण राव शमशेर कृष्ण राव कृष्ण राव ये गोटे रहा तापर किए रहा आउ जड़े माने दादा पुओ जी ता ना कौन सदाशिव राव भाऊ सदाशिव राव भाऊ ये सब रहिले आउ ये जो तीन जन आंग ये पूरा मत कहबा ये तीन जन आंग पूरा तुम देखा ये तीन जन कौन थे माने एक्सीलेंट मिलिटरी कमांडर है एक्सीलेंट मिलिटरी कमांडर मान थे युद्ध विद्या निपुण थे मान सब एक्सीलेंट मिलिटरी कमांडर एक्सीलेंट मिलिटरी कमांडर मान थे है तो कौन घटला देख कथा हूँ 1748 मसीहार कथा चलता सब एमती ठीक ठाक चलला घटना घटला 1748 मसीह तो ड्यूरिंग द टाइम कौन है माने बर्तमान हूँ कौन ना यही समय एमती घटना चलता बर्तमान हूँ कौन ना 1748 मसीहार कथा 1748 मसीहार कथा कौन है देख ना मुगल किंग कौन ये समय कौन मुगल एम्पायर कौन होता ना ग्रेजुअली बिकमिंग वीक एंड वीक है तेणु मुगल एम्पायर ये समय कौन होता ना देख मुगल एम्पायर 1748 दिल्ली किए मुगल एम्पायर थे तेणु मुगल एम्पायर कौन होता दिन को दिन माने दुर्बल हो चलता मुगल एम्पायर कारण 1707 औरंगजेब डेथ पर राजा कहीं रही मुगल एम्पायर तेणु मुगल एम्पायर ग्रेजुअली बिकमिंग वीक एंड वीक मुगल एम्पायर ग्रेजुअली बिकमिंग वीक एंड वीक माने क्रमशः दुर्बल हबार लगी यही समय कौन होता ना अफगान किंग अहमद शाह अब्दाली है मल्टीपल इन्वाजन कर इंडिया को आक्रमण करने चेष्टा कर अफगानिस्तान रूलर थिला अहमद शाह अब्दाली तेणु स्टार्टिंग लिखिदे स्टार्टिंग इन 1748 स्टार्टिंग इन 1748 द अफगान किंग अहमद शाह अब्दाली द अफगान किंग किंग के करे अहमद शाह अब्दाली launched several invasion of India launched several invasion of India बुझेला तेणु मल्टीपल टाइम आक्रमण कर लगी पड़ता तेणु तापर कौन है यही समय कौन है मोहम्मद शाह अब्दाली कौन कला पुओ को जम्मू एंड पंजाब एंड काश्मीर गवर्नर अपॉइंटमेंट कला he had placed his son के अहमद शाह अब्दाली लेखक he had placed his son as the governor of Punjab and Kashmir as the governor of Punjab and Kashmir काश्मीर को गवर्नर अपॉइंटमेंट कला तो बर्तमान कौन है देख तेणु जो है तेणु मुगल किंग कौन कले समय मराठा मैंने काफी पावरफुल थे तेणु मुगल किंग कौन कले ना साहाय्य मागिले कह मराठा मान तेणु कौन है समय देख यही समय कौन है नाउ मुगल किंग आस्क्ड फॉर द सपोर्ट ऑफ मराठाज नाउ ये सब कंडीशन देखिए नाउ मुगल किंग कौन कल देख मुगल किंग asked for the support of the Maratha
support of support of Marathas support of Marathas এই সময় পেশোয়া কে ଥିଲେ କି ରେ পেশোয়া কে Balaji Balaji Bajirao. Bajirao Balaji. and Peshwa Balaji Balaji Bajirao agreed Bajirao. and Peshwa Balaji Bajirao and Peshwa Balaji Bajirao Bajirao agreed ବୁଝିଲା ତ ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ କଣ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତି ରାଜି ହେଇଗଲେ ତା ବଦଳରେ କଣ କଲେ ଯଦି ରାଜି ହେଲେ ଇଏ କହିଲେ ଆମେ ସେମିତି ଫ୍ରିଲେ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁନୁ ତା ବଦଳରେ ତମକୁ କଣ ଦବ ନା ଗୁଡାଏ ରିଜିଅନ୍ସ ର ମାନେ କଣ ଚୌଥ ଆଦାୟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ ତେଣୁ ଗେଭ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଚୌଥ ଅଫ୍ ମେନି ରିଜିଅନ୍ସ ମୁଗଲ କିଙ୍ଗ କଣ କଲେ ଆ ବଦଳରେ ମୁଗଲ କିଙ୍ଗ କଣ କଲେ ଦେଖ ମୁଗଲ କିଙ୍ଗ କଣ କଲେ ଦେଖ ନା gave the right of a chauth collection of many region गुड़ाई region चौथ collection दायित्व काहाକୁ ଦେଲେ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ତମକୁ ସେ ଚୌଥ ପୁଣି କଣ ଚୌଥ ର ନାଁ ଯେମିତି signify କରୁଛି 1/4 ତା ମାନେ 1/4 share of revenue collection was shared by Marathas 1/4 share of revenue collection was shared by shared with Marathas ତା ମାନେ କଣ ମାନେ ଯାହା revenue collection ହବ এই ଏରିଆର ତାର 1/4 କାହାକୁ ଦିଆହବ ଆରେ କାହାକୁ ଦିଆହବ ମରାଠା ମାନେ ନେବେ କିଛି ରିଜିଅନ୍ସ ର ଚୌଥ କଲେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ମାନେ ସେଇ ଏରିଆରେ ଯାହା ରିଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ହେଇକି ଆସିବ ତାର 1/4 ସେୟାର ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତେଣୁ এই ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଗଲ କିଙ୍ଗ ରାଜି ହେଲା ପରେ ଗଲେ ଆମେ ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ଯୋଉ ଆଫଗାନ ମାନେ ଆଟାକ କରୁଛନ୍ତି ମଲ୍ଟିପଲ ଟାଇମ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ତ କଣ ହେଲା ତ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏଭଳିଆ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ କଣ ହେଲା ମରାଠା କନଫିଡେନ୍ସ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲାର୍ଜ ପୋର୍ସନ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୁଡାଏ ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର ଓଡିଶାକୁ ବି ଲାଗି ଆସିଥିଲା ଓଡିଶାର ବି କିଛି ପୋର୍ସନ ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା କଟକ ଫଟକ ଏଗୁଡା ସବୁ ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ଏତେ ସେମାନେ ବିସ୍ତାର କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟେରିଟୋରି ତେଣୁ କଣ ହେଲା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ କଣ ହେଲା ମରାଠା କନଫେଡେରେନ୍ସି ଡୋମିନେଟେଡ ଏ ଲାର୍ଜ ପୋର୍ସନ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରାୟ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ এটা ବର୍ତ୍ତମାନ 1748 ମାନେ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ ନା ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ଥିଲା ନା ଦେଖ during 18th century Maratha Confederacy dominated a large portion of the Indian subcontinent dominated a large portion of कौन गिरे of the Indian subcontinent এই সমୟରେ ये गुड़ाए इंडियन सबकंटिनेंट रो गुड़ाए एरिया आंक अंडर होतला मराठा मान अंडर था किंतु ए समय कोन हला ना साहूजी महाराज डाइड इन केते के 1700 केते 49 रे डेथ हेगला तेणु कौन है ना साहूजी महाराजा डेथ पर मराठा आउ को राजा तांकर एमिति आउ की पावरफुल राजा नथिले ए समय कारण उत्तराधिकारी कहीं पावरफुल नथिले तेणु ये परिस्थिति रे कौन करबा तेणु इट नाउ पेशवा तो इस समय कौन है ना आफ्टर हिम नो अदर मराठा रूलर वाज स्ट्रांग एनफ आफ्टर हिम माने आफ्टर साहूजी महाराज आफ्टर हिम no other Maratha ruler was strong enough
କେହି ଏମିତି ତ ଭଲ କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ କ'ଣ କଲେ, ଯେହେତୁ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ଆସିଲେନି, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପେଶୱା, ପେଶୱା ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପେଶୱା ଥିଲେ ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ ସେଇ ସମୟରେ। ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ କ'ଣ ନାନା ସାହେବ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟୋ ରୁଲର ବନିଲେ। ଯେହେତୁ ରୁଲର କେହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦେଖା କଲା। ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, ନାଉ ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ ନାଉ ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ बालाजी बाजीराव Peshwa Balaji Bajirao became the de facto ruler of Maratha Empire. Became the de facto ruler. De facto ruler. और कह रे रूलर ऑफ कौन कौन मराठा एम्पायर। बुझीला बर्तमान ये de facto ruler बनी गला कैसे पेशवा बालाजी बाजीराव। कौन हैला ए समय कौन हैला देखो कथा हूँ 1752 मसीहार कथा इन 1752 एभला चलथिला तो 1752 रे कौन घटिला इन 1752 कौन हैला 1752 बेलू ड्यूरिंग दिस टाइम कौन हैला मुगल बादशाह के थे कि मुगल बादशाह इस समय कौन हैला ना काफी मुगल एम्पायर काफी वीक हो गलानी लिखि दियो ड्यूरिंग दिस टाइम आस्ते आस्ते वीक चलछि मुगल एम्पायर ना ड्यूरिंग दिस टाइम मुगल बादशाह बिकमिंग माने बिकेम वीक माने कोन कहबा बिकमिंग वीकर एंड वीकर लेखो मुगल बादशाह becoming weaker and weaker ये पूरा दुर्बल हो पड़े इन्फ्लुएंस पूरा कमी गला तो यही समय यही सुजोग नहीं कि रोहिला माने रोहिलाज ऑफ दोआब एरिया रोहिलाज माने कोन रिबेलियन स्टार्ट कर देले तेणु रोहिलाज ऑफ दोआब rebelled against the Mughal Empire rebelled against the Mughal Empire। तो ये जो रिबेलियन हैला आको सप्रेस करे मुगल एम्पायर कार सपोर्ट मागले बर्तमान अरे कार सपोर्ट मागले करे मराठा मानकर सो नाउ मराठा मानकर Mughal king begged the support of Marathas now Mughal king begged the support of कार Marathas beg the support of Marathas तो यही समय कौन घटिला ना तेणु मराठा मान भितर आउ गोटे एग्रीमेंट है तेणु आन एग्रीमेंट वाज साइंड an agreement was signed between कार मुगल्स और मराठा मान भितर 1752 एग्रीमेंट है between मुगल्स and Marathas in 1752 1752 मसीह कौन है ना एम भर गोटे एग्रीमेंट है बर्तमान मराठा और कार मुगल भर तो से एग्रीमेंट मुताबिक कौन है एग्रीमेंट गोटे है एग्रीमेंट मुताबिक कौन है देख एग्रीमेंट मुताबिक कौन है देख ये जो एग्रीमेंट है कौन है एग्रीमेंट एग्रीमेंट है मुगल किंग
ଆଉ ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ଭିତରେ ହେଲା କିରେ? ମୁଗଲ କିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପଟେ, ମୁଗଲ କିଙ୍ଗ ଆଉ ପେଶୱା କିଏ ସେ? ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ। ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ। ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ ହେଲା। ବାଜିରାଓ ୱାନ୍ ନୁହେଁ, ବାଜିରାଓ ୱାନ୍ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ ହେଲା। ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମୁତାବିକ କଣ ହେଲା ନା ମରାଠା were also granted the right to collect ଚୌଥ from ଲାହୋର। ଦେଖ ଏଥିରେ ପୁଣି ଆଡିସନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦିଆଗଲା? ଆଗରୁ ତ କିଛି ଏରିଆ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଏମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ଏରିଆ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଦେଇଦେଲେ। ମରାଠାସ୍ were also granted କଣ କିରେ? Granted the right to collect ଚୌଥ, granted the right to collect ଚୌଥ, to collect କଣ କିରେ? ଚୌଥ from Lahore, Multan, Sindh and some district of Hisar and Moradabad and some district of Hisar हिसार ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି କିରେ? ଆରେ ହିସାର କୋଉଠି? କଣ ମ ହିସାର କୋଉଠି? ହରିୟାଣାରେ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲର ଘର ହିସାର ନା, ତ ହିସାର ହଉଛି କୋଉଠି ନା ହରିୟାଣାରେ। ଦେଖ ଏଇ ଏରିଆର ବି କାହାକୁ କଣ ମିଳିଗଲା? ଆରେ କଣ ନା ଚୌଥ କଲେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଗଲା ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଲାହୋର ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ, ଲାହୋର ତ ଜାଣିଛ କଣ? ଲାହୋର କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ଆରେ ସେତେବେଳେ ଲାହୋର କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା? ପଞ୍ଜାବର। ପଞ୍ଜାବ ମାନେ ସେତେବେଳର ପଞ୍ଜାବ। ଏବେ ପଞ୍ଜାବଟା ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଆମ ପଟେ ଅଧେ ପଞ୍ଜାବ ଅଛି ଆଉ ଅଧେ ପଞ୍ଜାବ ପାକିସ୍ତାନ ସାଇଡରେ ବି ଅଛି। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ପଞ୍ଜାବ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଲାହୋର ସେଟା ମେନ୍ ସିଟି ତାଙ୍କର ନା ଲାହୋର। ଆରେ ଲାହୋର ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ନାହିଁ କି? ସେଟା ପଞ୍ଜାବର ତାଙ୍କର ସିଟି ଲାହୋରଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଲାହୋରଟା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବର ଯୋଉ ପୋର୍ସନଟା ତାଙ୍କ ପଟେ ରହିଗଲା ପାକିସ୍ତାନ ସାଇଡକୁ ପଡିଲା, ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଏବେ ଲାହୋର। ତାଙ୍କର ସେଠି ପଞ୍ଜାବଟା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଆମର ଏପଟେ ପଞ୍ଜାବଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସେପଟେ ପଞ୍ଜାବଟା ବି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଠି ପାକିସ୍ତାନରେ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ସେଠି ଲାହୋର। ଆମ ଏପଟେ ପଞ୍ଜାବର ମେନ୍ ଅମୃତସର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ କରାହେଇଛି କୋଉଟାକୁ? ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ କରାହେଇଛି, ହରିୟାଣା ଆଉ ପଞ୍ଜାବର କ୍ୟାପିଟାଲ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟୋଟାଲ ଲାହୋର ଥିଲା, ଟୋଟାଲ ପଞ୍ଜାବ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଟୋଟାଲ ପଞ୍ଜାବର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଲାହୋର। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିଛ ଲାହୋରରେ କିଏ ବସିଛି? ଆରେ ପଞ୍ଜାବ ଆଉ କାଶ୍ମୀର କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀର ପୁଅ। ଆରେ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀର ପୁଅ ଥିଲା ନା। ତେଣୁ ଇଏ କଣ କଲେ, ଠିକ ଅଛି ଏତକ ଏରିଆର ଏଇ ମୁଗଲ ଯେହେତୁ ମୁଗଲଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣରସିପଟା କଣ ହେଲା ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣରସିପ ତ ତାକୁ ମିଳିଯାଇଛି, ସିଏ ତ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଓଭରଅଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ମୁଗଲଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ମୁଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ ନା, ତାର ଯୋଉ ଚୌଥର କଲେକ୍ସନଟା ଅଧିକାରଟା କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ? ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଖାଲି ଲାହୋର ବୋଲି ନୁହଁ, ଲାହୋର ଦେଲେ, ମୁଲତାନ, ସିନ୍ଧ ଆଉ ହିସାର, ମୋରାଦାବାଦ ଏମିତି କେତେଟା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏରିଆର ତାଙ୍କୁ ଚୌଥ କଲେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ। ଆର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଏମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବେ। ମରାଠା ମାନେ କଣ କଲେ? ମରାଠା ଏଗ୍ରିଡ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ମୁଗଲ୍ସ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଗ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିବେଲିୟନ। ଯଦି କିଛି ହବ, ଇଏ କଲେ କିଛି ତମ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କଲେ କି ଅନ୍ଧ୍ରୁଣୀ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ ହେଲା, ମାନେ ରିବେଲିୟନ ହେଲା, ଆମେ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ହେଲା। ତେଣୁ ମରାଠାଜ ଏଗ୍ରିଡ୍ to help Mughals in କଣ? external aggression and internal rebellion and କଣ କିରେ? internal rebellion ये ରାଜି ହେଇଗଲେ। ତାମାନେ ତମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଗ୍ରେସନରେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିବେଲିୟନରେ ଯେମିତି ରୋହିଲିଆଜ ମାନେ ରିବେଲିୟନ କଲେ, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, କି କେତେବେଳେ ଆଫଗାନ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଲା ଯେ ତମକୁ ଆମେ ଏଇ ଏରିଆର ସବୁ ଚୌଥ କଲେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲୁ, ତା ବଦଳରେ ତମକୁ ଏଇଆ କରିବୁ, ସେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ଠିକ ହେଲା, ରାଜି ହେଇଗଲା, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଲାହୋରଟା ତମେ ଦେଖୁଛ, ତମେ ଦେଖ ଲାହୋର, ସେତେବେଳେ ଲାହୋର ଥିଲା ପଞ୍ଜାବର କ୍ୟାପିଟାଲ, ଲାହୋର ପଞ୍ଜାବର କ୍ୟାପିଟାଲ ସେଇ ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଲାହୋର ଯୋଉ ଥିଲା, ପଞ୍ଜାବ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଏରିଆରେ କିଏ ଅଛି?
अरे पंजाब काश्मीर गवर्नर किए बर्तमान हाँ मोहम्मद अहमद शाह अब्दाली पुओ जहाँ हूँ तिमुर शाह दुरानी ये लिख लाहौर कौन है ना बर्तमान देख ये लिखी दूसरी এটা তুমি এইଠି লিখি ତା ତଳକୁ ଲେଖ ମୋ ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଉପରକୁ ନେଇକି ଲେଖୁଛି ହେଲା ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ନା ବଟ୍ ଇନ୍ ଲାହୋର ଅବ୍ଦାଲିସ ସନ୍ ମାନେ ଅହମଦ ଶାହ ଅବ୍ଦାଲିସ ସନ୍ କଣ କିରେ ତିମୁର ଶାହ ଦୁରାନୀ ତା ବାପା ନାଁ ହଉଛି ଅହମଦ ଶାହ ଅବ୍ଦାଲି ଆ ନାଁ ହଉଛି ତିମୁର ଶାହ ଦୁରାନୀ was the नवाब ये गवर्नर थिला बा नवाब थिला जहाँ को was the नवाब थिला तेणु ये कौन कहला ये राजी हेलानी कहला मु चौथ पद किसी देबी हैला he did not agree for the चौथ बुझेला ये चौथ में राजी हेलानी तो यही समय कौन राजी ना तो आम आंकर किए बालाजी बाजीराव गोटे भाई था ता ना रघुनाथ राव अरे मन पड़ुची हाँ रघुनाथ राव रघुबा मन पड़ुची तो ଆଜ୍ଞା ହଁ आ नाटा भूली कौन ये हूँ मेन कल्प्रिट सब युद्ध हबार तेणु आपको केवे भूलिबन रघुनाथ राव तो मेन हो देख ही डिड नॉट एग्री तेणु कौन कला ना रघुनाथ राव बर्तमान कौन कला लाहौर को अटैक कला रघुनाथ राव भाई था रघुनाथ राव कौन कला ना नाव रघुनाथ राव attacked Lahore and Timur Shah Durrani fled away लुचकी पड़ेला and Timur Shah Durrani कौन कला कि fled away and Lahore comes under the Peshwa and Lahore comes under the Peshwa बुझा पड़ला ये कंडीशन थिला तुम एबला तक पड़ला तेणु अहमद शाह अब्दाली कहला कि आम तो मराठा मान सहित किसी लेना देना था आम मुगल एम्पायर एपटू साइड रू आक्रमण करूँ तुम एम्पायर सहित आम किसी ना ना तेणु ये कौन गला तेणु पुओ को कारनामा कले सहित सी टेंशन पलि आसला किए से अहमद शाह अब्दाली तो बर्तमान अहमद शाह अब्दाली है कौन है बिकेम द एनिमी ऑफ मराठास ये कारण जो कौन घटला है बर्तमान ना मोहम्मद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली कौन है कि became the enemy of Marathas है तेणु यही कारण जो कौन हम बर्तमान जो आम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हम ये कारण जो हम दिस एनिमी बर्तमान कौन जो हम लेख दिस लीड्स टू पढ़ा दिस लीड्स टू कंडीशन दिस लीड्स टू कौन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जोटा कि होता जनवरी केतरे 1761 पानीपत के लड़ाई होता कि अरे पानीपत के फाइट वार होता 3टा है फास्ट सेकेंड थर्ड फास्टा आम पढ़ा दिल्ली सुल्तानेट समय पढ़ा पढ़ा फास्टा सेकेंडा मुगल रे अकबर समय थर्डटा यही समय बर्तमान थर्डटा पानीपत लड़ाई होता अफगान सहित मान सब है मराठा और अफगान मान तेणु यहाँ हवा को जाए विषय देखा बर्तमान नेक्स्ट पलि आस तो बर्तमान कौन है बर्तमान लाहौर जेहतु दौड़ी पलि मैंने लुचिकी पलैला किए दुरानी तेणु बर्तमान कौन पलि आसला लाहौर पंजाब एरिया बर्तमान पलि आसला मुगल मान अंडर किंतु ये जो लज्जा घटना घटला
ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦାଲୀ ଟେନସନରେ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଗୁ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଥାର୍ଡ ପାନିପଥ ୱାର ହବ, ସେଟା ପରେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ କଣ ହେଲା ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପଥ ହବ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି କଣ ହବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓର କଣ ଅଛି ଦେଖ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି ନୂଆ ପେଜ କୁ ଯିବା ଗୋଟେ। କଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ, ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ, ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ, ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ ତାର କଣ ନା ତାର ଛୁଆ କେତେଟା ତାର ତାର ସନ୍ କେତେଟା ଥିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖ। ସନ୍ କିଏ ଥିଲେ ତାର ଦେଖ। ସନ୍ ଥିଲେ ତିନିଟା ପୁଅ ଥିଲେ ତାର। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ବିଷବ ରାଓ, ଆଉ ଜଣେ ତ ମାଧବ ରାଓ। ଏଇ ମାଧବ ରାଓ ଯାଇକି ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମହୀଶୂର, ଏଇ ମାଧବ ରାଓ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନାରାୟଣ ରାଓ। ଇଏ ହେଲେ 3 ଜଣ ପୁଅ। ତାପରେ ତାର ଭାଇ ଥିଲେ କାର, ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓର ଭାଇ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ତାର ବ୍ରଦର କିଏ ଥିଲେ କି ତାର? ଗୋଟେ ଥିଲା ରଘୁନାଥ ରାଓ, ଯାହା ନା ରଘୁବା। ରଘୁନାଥ ରାଓ ଯାହା ଥିଲା ରଘୁବା। ତାପରେ ଶମଶେର ରାଓ, ବା ଶମଶେର କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଓ ଲେଖ, ଶମଶେର କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଓ। ये का पुओ? बालाजी बाजीराव आउ बालाजी बाजीराव कହୁଛି बाजीराव 1 ଆଉ ମସ୍ତାନର ପୁଅ। ଆଉ ଭାଇ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆର ଭାଇ। ତାପରେ ମାନେ ତା ଷ୍ଟେପ ବ୍ରଦର ହବ ତା ଭାଇ ତ ଆଉ କଣ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଥିଲା ସଦାଶିବ ରାଓ ଭାଉ, ତା ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ। ଆର ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା ତାର ସଦାଶିବ ରାଓ ଭାଉ। ହେଲା କିଏ ଥିଲେ ଏଇ ଭଳିଆ ତାର ଭାଇ ଥିଲେ। 3ଟା ଭାଇ ଥିଲେ, 3ଟା ପୁଅ ଥିଲେ। जो थार्ड बैटल ऑफ पानीपत बर्तन हम थार्ड बैटल ऑफ पानीपत किए किए पार्टिसिपेट करेंगे मराठा बर्तमान अफगानिस्तान से तो रागिक रहा से आसवे सब अफगानिस्तान से आसपटू मराठा मैंने जी आंकपटू किए किए जी आंकपटू किए किए गले देख आंकपटू गला विश्व राव गला पुओ आर गोटे पुओ गला 2टा भाई गले 2टा भाई किए गले शमशेर राव शमशेर कृष्णा राव आउ सदाशिव राव ये 3 जन पार्टिसिपेट कले ये मेन कमांडर चीफ मैंने आ बाकी गुड़ाए माने मराठा चीफ ये भी और गुड़ाए गले मैंने कमांडर चीफ ही गले कैसे विश्व राव शमशेर राव शमशेर कृष्णा राव और सदाशिव राव और सेपटे अफगानिस्तान तेणु थार्ड बैटल ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଥିଲା हाँ ରଘୁନାଥ ରାମ ଶମଶେର ରାମ ସଦାଶିବ ରାୟ ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି किए 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 ତାଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ ନା रघुनाथ राव तांको भाई बालाजी एडा बालाजी बाजीराव 1 नुए बाजीराव 1 को पुओ ये तांको बड़ पुओ थिला बाजीराव 1 को परे ये हैला आंकर भाई माने माने सब ये बालाजी बाजीराव लिखा है ना पेशवा बालाजी बाजीराव हैला ये तांको भाई 3 जण आ ये बालाजी बाजीराव को 3 जण पुओ थिले तो जो थर्ड बैटल पानीपत वर्तन हबो हतरे पार्टिसिपेट करिवे मराठा तरफ के से वैशव राव आ शमशेर कृष्णा राव आ सदाशिव राव भाव 2 जण भाई पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करिवो हैला तो वर्तमान कोन हला देखो थर्ड बैटल पानीपत वर्तमान थर्ड बैटल पानीपत फर्स्ट और सेकंड टाइम पढ़ियो दिल्ली सुल्तानेट समय फर्स्ट पढ़ियो सेकंड पढ़ियो मुगल एम्पायर थर्ड टा बर्तन जो आसलानी समय हम पढ़ दोस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हे समय कोन हला देखो ना थर्ड बैटल पानीपत रे की हेले पडू माने मराठा साइड रो की एला काका भीतर लाग रे अरे काका भीतर लाडा अफगान किंग और मराठास वर्सेस के मराठा वर्सेस अफगान अच्छा मराठा टाइप किए किए गले अहमद शाह अब्दाली
अहमद शाह अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली तापर तैमूर शाह तापर के तैमूर शाह सॉरी अहमद शाह अब्दाली मराठा साइड लिखिଥିଲି कि सॉरी सॉरी मराठा साइड रू किए गले ताले मराठा साइड रू किए लड़िले मराठा साइड रू लड़िले मराठा साइड आसले सदाशिव राव किए पुओ ना भाई भाई ଥିଲେ सदाशिव राव कृष्णा राव ବ୍ରଦର ଥିଲେ ନା सदाशिव राव कृष्णा राव और विशव राव विशव राव तो जानी तो ये गोटे पट साइड रे ये आहरी सहित भी काफी मराठा कन्फेडरेसी चीफ माने भी लड़िले सहित मराठा कन्फेडरेसी चीफ माने भी चीफ माने भी सब लड़ले कौन कर किए सब मराठा कन्फेडरेसी चीफ किए जानी तो नहीं गायकवाड़ गायकवाड़ कोठा कि गायकवाड़ बरोदा गायकवाड़ तापर के तापर भोसले भोसले ले कोठा नागपुर ନାଗପୁର ନାଗପୁର नागपुर तापर पेशवा पेशवा तो एमान सब पेशवा भी माने पुणे रे माने पेशवा पुणे तापर हला केसे तापर लगे हलकर इंदौर हलकर हला इंदौर तापर लगे रे सिंधिया हला ग्वालियर तो ये मराठा कॉन्फेडरेसी रा बरोदा नागपुर पुणे इंदौर ग्वालियर ये सब मराठा कॉन्फेडरेसी चीफ माने एमान लड़िले गोटे साइड रे एमान गोटे साइड आ एपटे अफगान पटु के लड़िला मोहम्मद शाह अब्दाली और तापुओ तैमूर शाह दुरानी आ तांको सन्नी माने सब हला आंको पट के थिला मेन अहमद शाह अब्दाली तापुओ ना कोन तैमूर शाह दुरानी अरे बुझा पड़ला हाँ एमाने गोटे पटे लड़िले बर्तमान तांकर सोल्जर फोल्जर सब आवाज आस्तिले सब लड़िले किंतु कौन हला रिजल्ट कौन हला देखो हारी गले को माने मराठा माने बुझिला तो रिजल्ट कौन हला देखो छाड़ बाटला पानी पत्र रिजल्ट कौन हला ना रिजल्ट कौन आसला देखो कौन ला रिजल्ट रे ना द कंबाइंड अफगान आर्मी was much larger than that of the Marathas. The combined Afghan army was much larger. अरे बुझा पड़ुजी much larger than that of the Marathas. बुझा पड़ला and Marathas got defeated माने हारी गले मराठा माने आ युद्ध क्षेत्र में किए प्राण त्याग कले अरे किए से ये भी किए प्राण त्याग कले ये सब प्राण त्याग कले किए से सदाशिव राव भी कृष्णा राव भी वैष्णव राव भी तेणु कौन है देख तेणु सदाशिव राव कृष्णा राव वैष्णव राव डाइड इन द बैटल तेणु सदाशिव राव
सदाशिवराव सदाशिवराव कृष्णाराव and Bishabrao died in the battle. You got it? अरे बुझा पड़ुची ହଁ ସାର୍ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫିଟଟା ହେଲା ଏଇ ଡିଫିଟଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ସେଟବ୍ୟାକ୍ ଥିଲା। ଲେଖ ଦ ଡିଫିଟ୍ ଆଟ୍ ପାନିପଥ ୱାଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ସେଟବ୍ୟାକ୍ ଫର ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ। କାରଣ ଏଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାଠା ମାନେ ପୁରା ମାନେ କଣ ଦ ଗ୍ଲାମର ଅଫ୍ ପାୱାରକୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଲାଗୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେନି। ବୁଝା ପଡୁଛ ନା, ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେନି, ଏଇ ଟାଇପର କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା। ଇଭେନ୍ ବି ମୁଗଲ କିଙ୍ଗ ଆସିକି ଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମାଗୁଥିଲେ, ତମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଅ, ଇଏ ଚୌଥକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ତା ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହଉଥିଲେ। ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପରସେପସନ ଥିଲା, ଏଇ ପରସେପସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେନି, ପରସେପସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଯୋଉ ଡେଥ୍ ବ୍ଲୋ ବା ଗୋଟେ ସେଟବ୍ୟାକ୍ ଥିଲା। ଲେଖିଦିଅ ହ୍ୟୁଜ୍ ସେଟବ୍ୟାକ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମରାଠା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଥାର୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ପାନିପଥରେ ହାରିଗଲେ। ଲେଖ ଏଠି ଦ ଡିଫିଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ପାନିପଥ ୱାଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ସେଟବ୍ୟାକ୍। ଲେଖ ଦ ଡିଫିଟ୍ ଆଟ୍ ପାନିପଥ was a huge setback. Huge setback for Peshwa Balaji Bajirao. Setback for कहाँ पाएंगे? For Peshwa Balaji Bajirao. Peshwa Balaji Bajirao. He lost his brother and his own son Bisawara. कौन से तान निज भाई मानक भी हरेले, पुओ को भी हरेले हैला। He lost his own son Bishawarao and brothers and several important generals in the battle of Panipat. And several important Maratha generals in the battle of Panipat. In the battle of Panipat. बुझेला? तो ये भला कंडीशन रे कौन हला एई जो सदमा लागिला काहाको बालाजी बाजीराव को। तेणु एई सदमा रे ये पूरा डिप्रेशन रे चली गले। केसे बालाजी बाजीराव। तेणु 6 मास भीतर तार डेथ हे गला बाजीराव को हला। तेणु कौन हला देखो, तो ये जो डिप्रेशन हला अंकर देखो माने he too died माने बालाजी बाजीराव he too died after 6 months of the third battle of Panipat. After 6 months of the third battle of Panipat. In केते इन जून 1761 है। इन जून 1761 रे बुझिला रे इन जून 1761 रे आंगर भी डेथ हे गला कार बालाजी बाजीराव कर। तेणु तापरे एमिति किछि घटना घटिबो हैला। एई आ परे एमिति किछि घटना घटिबो बर्तन जाउची जहा फल कि कोन हबो फास्ट आंग्लो मराठा वार हबो। बुझियो ना? एई घटना पर एमिति किछि घटना घटिया को जाउची जहा पर हमर कोन हबो करे फास्ट आंग्लो मराठा वार हबो। बुझियला? एमिति किसी घटना घटिया को जाउची अब फास्ट आंग्लो मराठा वार। बुझियला? तो कमिंग क्लास रे आमे देखिबा फास्ट आंग्लो मराठा वार। बड़ लंबा क्लास चलिबो। तो फास्ट आंग्लो मराठा वार देखिया। तो आज आमे पढ़ले बैकग्राउंड
କ'ଣ ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ପରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଯାଇକି ଏଇ ସବୁ ସମୟ ପରେ ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାରେ କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ହେବ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର କ'ଣ ହେବ ଆମେ କମିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 AM ରେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋ ମତରେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ଭଲ, କାରଣ ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲ ଆଉ ଥରେ ତୁମ ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଚାହିଁବ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଆଇ ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ଦ ଲିଙ୍କ ହେଲା। 8ଟା AM ହେବ, 8ଟା AM ହେବ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର କରିନ କି କ'ଣ କରିନ, କାରଣ କ୍ଲାସ୍ ଲମ୍ବା ଚାଲିବ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ ହେଲା। ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ କରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ, 9ଟା ବେଳେ ଚାଲିବ। ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।